রাবার করলে এই জায়গা ডেভেলপ হয়ে যাব এটা তো যেমনি করবে স্যার কমসে তারা অনেক বছর ধরে পাইছো না তাদের Nifika, Rabelai Nighthawk, Ro Pasagat, Bisang Mundi area, Sung Omas Bisingono, Sung just a Hina or Pesa Migration, Sung Kainai, in the TRPC department, in beneficiaries in Manka, they are Boriago Pata, Pataus and Kainai, Sunukaro protector, broke 1.75 acre Zagatongo, Sung Zaga Abonotik Lai. Sing mas bisingono sing beneficiary selection kainai gaceng tiap pisu itu oro rabar bagan kaijak nai hambai field visit kaika oro kaisa chini tiap pisin hoyto kaisa plant tongo oro 75 family 75 family sing rabar kainai bogi sing try khai tongo tini chini tiap pisin staff te ang sing oro faine fika oro belai ke jaga ham dan tok jaga और ताकलाई बसरो चीनी कैसे स्कीम तंगो 1000 हेक्टर ना 1250 हेक्टर जों राबार गायनाय अब चीनी एक्शन प्लान तंगो और 2021 चीनी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ থেকে अब चीनां जा फाइने फिका जा बेलाय नायथाव और पाथया गाट बिसामन्जु एरिया जों अमास बिसिङावनो जों चेष्टा खालामनाय आरो खायसे इनग्रेसन जों खालामनाय दिनै टिआरपिसि डिपार्टमेन्ट हयते जों बेनिफिसियारि जों मानखा बरियागो पाट्टाव जों गायनाय जोंनो कारो प्रटेक्टर बरक 1.75 बरनि एकड़ जागा दंगो जों ता जागा आबनो ठीक लायै जों मास बिसिङावनो जों बेनिफिसियारि सिलेक्सन खालामनाय जों टिआरपिसि हयते आरो राबार बागान गायजानाय हामबाय